इसे एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। ये हुमायूं कबीर साहब ने जो बोला डिप्टी सीएम नहीं, सीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? जब ममता बनर्जी के फैमिली नहीं थी, जब भी अल्लाह था, और खत्म होने के बाद भी अल्लाह रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह रहेगा। तो हमारा भरोसा अल्लाह पे, ममता बनर्जी पे नहीं है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। क्या मतलब है कि मैं नहीं रहूंगी तो? अरे आप थे ना, तो ही तो गुजरात हुआ। अगर आप छोड़ देते एनडीए को तो हम बोल सकते थे कि हाँ आपने छोड़ दिया। अगर आप हैं तो फिर इतना मुसलमानों के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स इतना लो क्यों है? टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से भी और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं। 5% मैं रखता हूं, 5% में भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में। 5% मैं रखता हूं, 5% रख लेते। बाद में बोलो दे देता हूं, मैं 90% तुमको देता हूं। चलो, तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूं मैं। और क्या करूं? फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे देख, 2 सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर हैं, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। आपने मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, उनको उनका राइटफुल शेयर नहीं दिया आपने। और ये गलती लेफ्ट फ्रंट ने किया था। क्या मुसलमान लीडर नहीं बन सकता क्या? क्या पूरा गुण, पूरा कैपेबिलिटी, पूरा कैपेसिटी, पूरा इंटेलेक्ट खाली आप दूसरों में, हम में नहीं है क्या? है हम में। अब हम बताएंगे आपको। মমতা ব্যানার্জি যেটা মুসলিম ভোট ব্যাংক বলছে, ভোট কাটুয়া। মমতা ব্যানার্জির বাবার ভোট না ওটা, যে ও যা বলবে তাই হবে। যারা ইমানদার মুসলমান তারা কেউ মমতা ব্যানার্জির চটি চাটবে না। না, এই ঐশী সাহেব কি কথা হলো? ঐশী সাহেবের সাথে রাত্রিতে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে। পুরোপুরিভাবে ঐশী সাহেবের সঙ্গে আমি এটুকুই বলছি আপনাদের, যে শুধু এই বিধানসভা না, আগামী পশ্চিম বাংলায় যে কোনো নির্বাচন, সে পৌরসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, পার্লামেন্টের নির্বাচন, আবার অ্যাসেম্বলি নির্বাচন, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবো, ওয়াইসি সাহেব যতক্ষণ থাকবে, ওনার পার্টি যতদিন থাকবে, আমার পার্টি যতদিন থাকবে, আমরা ওয়াইসি সাহেবকে গার্জেন মেনে বাংলার যে কোনো নির্বাচনে ওয়াইসি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আমি নির্বাচনে অবতীর্ণ হবে। আমি আজকে যে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করব, তাতে মিমের 10 আর আমার পার্টি মিলে বলেছিলাম 182, আজকে 192 জন প্রার্থী তালিকা করব। তার মধ্যে 107 জন মুসলমান প্রার্থী। তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছেন এবং কড়া বার্তা দিয়েছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন হুমায়ুন কবির, কথা বলবো। বলছি, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনারা হুইসেল, আপনার লোগো, আর আসাউদ্দিন ওয়েসি বাংলায় এলো এই প্রথম, মানে দুজনে একসঙ্গে ঝড় তুললেন। দেখুন, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের সঙ্গে আমার ডিসেম্বরের 22 তারিখে যখন দল খুলি, তার আগে থেকেই ওনার সঙ্গে কথাবার্তা আমার চলছিল। আমি যখন 4 ডিসেম্বর মমতা ব্যানার্জি ফিয়াদ হাকিমকে দিয়ে আমাকে সাসপেন্ড করলো, একটাই অপরাধ আমার, যে আমি বাবরি মসজিদ করছি। তার জন্য সে বলেওছে যে রেজিনগরের বাড়ি, বেলডাঙ্গায় কেন বাবরি মসজিদ করবে। তারপরে তো অনেক কিছু ঘটেছে, হাইকোর্টে কেস হয়েছে, রিট পিটিশন হয়েছে, যে ওখানে দাঙ্গা হবে, ইয়ে হবে, ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। কিন্তু বাস্তবে তো 6 ডিসেম্বর থেকে এখন অব্দি এক চুল পরিমাণ ল অ্যান্ড অর্ডার কোনো ব্রেক হয়নি বা কোনো আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়নি। তাহলে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এইসব আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছিল বা আমাদেরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। তো সেসব আমরা একজন মুসলমান হিসাবে আমার সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের সংবিধানে রাইট আছে, আমি মসজিদ বানাবো। একজন অমুসলিম, কেউ খ্রিস্টান, সে গির্জা বানাবে, কেউ চার্চ বানাবে, কেউ মন্দির বানাবে, এখানে আমাদের কিছু বলার নেই। অনেক মন্দির হচ্ছে, অনেক কিছু হচ্ছে, তাতে তো আমরা কোনো বিরোধ করিনি। কিন্তু আমি মসজিদ করব, সেই মসজিদ বাবরির নামে করব না কি নামে করব, সেটা তো
কোথাও তো জুডিশিয়াল থেকে নিষেধাজ্ঞা নেই যে অযোধ্যায় যে ল্যান্ড ডিসপুট ছিল সেখানে রামলীলাকে সুপ্রিম কোর্ট তাদের রাম মন্দির বানানোর জন্য দিয়ে দিয়েছিল, সেখানে রাম মন্দির বেনেছে, সেখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 22 জানুয়ারি 2024 উদ্বোধন করে দিয়েছে, আমরা কেউ বিরোধিতা করেছি? তাহলে আমরা উনি মন্দির বানাবেন, উনি উড়িষ্যার থেকে জগন্নাথ ধাম এনে সরকারি টাকায় সরকারের জায়গায় করবেন, উনি দুর্গায়ন করবেন, উনি মহাকাল মন্দির করবেন, উনি প্রতি বছর বছর 1,10,000 করে দুর্গাপুজোর অনুদান দেবেন, উনি কার্নিভাল করবেন, তো উনার সব রাইট আছে। আর মুসলমান সে নেতা হবে, মুসলমান তার নিজের ভোট নিজে নেবে, তাকে বলা হবে ভোট কাটুয়া। মমতা ব্যানার্জি এর চরম মূল্য সাধারণ ভোটাররা, মুসলিম ভোটাররা তো দেবেই, অনেক অমুসলিম ভোটারও আজকের দিনে চাই যে মমতা ব্যানার্জির এই যে অহংকার, এই যে মানুষের উপরে জুলুম, কোনো মানুষের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তো দূরে থাক, আজকে তার এমএলএ রা, ক্যাবিনেট মন্ত্রী যারা, তারাও মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে 2 মিনিট কথা বলার সুযোগ পায় না। তাহলে হুমায়ুন কবিরের সম্পত্তি? হ্যাঁ, তা হুমায়ুন কবিরেরও না, মুসলমানকে ভোট দেবে, তো ভোট কাটুয়ার কি ব্যাপার আছে? মুসলমান তাদের নিজেদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠাবে, মুসলমানদেরকে গুটি হিসেবে সবসময় ব্যবহার করবে, কখনো হুমায়ুন কবির, কখনো মমতা ব্যানার্জি। তো হুইসেল নিয়েছি, হুইসেল মারবো কি মাঠের বাইরে করে দেবো মমতা ব্যানার্জিকে, একদম পিচ থেকে বাইরে। আপনিও কি এই জনগোষ্ঠীকে ওই ভোটে সন্ত্রাসের কাজে লাগাবেন, না সত্যিকারের জায়গা দেবেন? কোন সন্ত্রাস করার হুমায়ুন কবির 63 বছর বয়স, 43 বছরের কেরিয়ারে কোনোদিন কাউকে ধমকানো, চমকানো, কাউকে মানে অন্যভাবে কাজে লাগাতে শিখেন। সাটা ভাঙা মাঠটা কার? সাটা ভাঙা মার যে বলছে, এদের একজন দুজন প্রার্থী হয়েছে, তারা মনে করছে পঞ্চায়েতে ভোট লট করেছে, এবারও বলছে করবে। তা আমি বলেছি যেদিন এসব শুরু করবো সাটা ভাঙা মার দেবো, তাই বলেছি। যে আমাদের বিরুদ্ধে বুথ দখল করতে যাবে এমন মার দেবো, বুথ ছেড়ে কোথায় ঘরে লুকাবে। এ দূরের গর্ত জানেন তো, এ দূরের গর্তের মধ্যে ঢুকে যাবে। মমতা ব্যানার্জির ভবিষ্যৎ কি হবে ভবানীপুর? মমতা ব্যানার্জি ওই ইয়েতে যাবে, জগন্নাথ ধামে গিয়ে মালা জপবে 4 তারিখের পরে, 4 মের পরে দেখবেন সোজা চলে যাবে দীঘা, ওখানে জগন্নাথ মন্দিরের যে মেন পুরোহিত ওনাকেও ডেকে দেবে, মালা ফালা পরে জপবে। 60,000 ভোটে জিতবে ভবানীপুর? হারবে। কে জিতবে সেটা সময় কথা বলবে। মমতা ব্যানার্জি হারবে। 1956 ভোটে নন্দীগ্রামে হেরেছিল। লোডশেডিং হতে দেবো না। লোডশেডিং করার প্রয়োজন কি আছে? আমার তো মনে হয় কোনো লোডশেডিং এর প্রয়োজন নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন মোদির লাইফস্টাইল আর দিদির লাইফস্টাইল নিয়ে কথা বলুন, দিদির বাড়িটা নিয়ে কথা বলুন, দিদি কেমন জীবনযাপন করে সেটা নিয়ে কথা বলুন, সেটা মানুষকে বোঝান। হয়চটির দাম কত সেটা আগে অভিষেককে বলতে বলুন মানুষের সামনে, যে হয়চটিটা পরে বেড়ায় ভণ্ডামি করে, ওই হয়চটিটার দাম কত আগে সেটা বলুক অভিষেক। হুমায়ুন কবির মানে মোটামুটি কটা আসনে দিচ্ছেন, কটা আসন জেতার আশা করছেন? আমি তো বলছি আমি এ টিমের ক্যাপ্টেনশিপ করব, কোনো বি টিমের না। ওপেন বলছি, ক্ষমতা থাকলে মমতা ব্যানার্জি আমাদের পার্টির প্রার্থীদের সঙ্গে সরাসরি লড়ুক না, ওর পুলিশ দিয়ে সব করছে। আগামী সপ্তাহ থেকে যেসব আইসিওসিরা এই পার্টির দালালি করবে তাদেরকে থানা থেকে বেড়াতে দেবো না, মুভমেন্ট করতে দেবো না। ইলেকশন কমিশনকে অভিযোগ পাঠাবো, যদি অ্যাকশন না নেয় হাজার হাজার ছেলে থানা ঘিরে বসে থাকবে, দেখবো কত মমতা ব্যানার্জির মস্তান আছে। মুর্শিদাবাদে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদে ওয়াশ আউট হবে তৃণমূল, একটা সিটও পেতে দেবো না, একটা সিট পেতে দেবো না। হিম্মত থাকে তো মমতা ব্যানার্জির এখনো সময় আছে, ভবানীপুর ছেড়ে মুর্শিদাবাদে একটা সিটে লড়ুক না, আমার সঙ্গে লড়ুক, 70 রেজিনগর লড়ুক, 74 নওদা লড়ুক, দেখি মমতা ব্যানার্জি কত বড় পলিটিশিয়ান। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, লড়ুক, লড়ে জিতে আসুক। এত ওই ববি হাকিম তো বলে এই মমতা ব্যানার্জির ছবি ছাড়া আমরা সব জিতবো, প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। ও হারাবো, ওকেও পোটে হারাবো। ও দালালি করা, পোর্ট থেকে টাকা তোলা, মস্তান দিয়ে, ওই একজন আছে সে, আমি গিয়েছি আমাকে বলছে মহল খারাপ করতে এসছে, তো ও কি করে, ওই কদিন আগে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়েছিল, 100 লোক ছিল, হেলিকপ্টার দেখার জন্য 500 লোক হয়নি। হ্যাঁ, যেতে দেবো না বলেছিলাম, তার জন্য উপর দিয়ে গিয়ে নেমেছিল, 500 লোক হয়েছিল, আপনারা ফুটেজ দেখুন না। আর 1 তারিখে দেখে নেবেন হুমায়ুন কবিরের কি কারিশমা মুর্শিদাবাদ জেলায়। 1 তারিখে গোটা জেলা শাসকের অদিতি দূরে কোথাও স্টেডিয়াম মাঠ বা কোথাও আমরা মাঠ যেখানে পাবো সেখানে আমরা 1 তারিখে সভা করবো। আসেন, ওইসি এজেন্ট থাকবে, আমরা ওই দিনই মনোনয়ন করবো, আগে র্যালি,
তারপরে ওয়াইসি সাহেব কি শুধু নিজের 10টা সিটের জন্য এসছে না পুরো আপনাকে সমর্থন করতে এসছে? আরে সিটটা তো বড় কথা না, কার কোথায় মানে ভোটের পার্সেন্টেজ আছে, কে কোথায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে, এটার জন্য তো সিটটা তো বড় কথা না। উনি নিজেই 15টা সিটের ডিমান্ড করেছিলেন, আমি রাত্রিতে 10টাতে ফাইনাল করেছি, উনি মেনে নিলেন, বলেছেন টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের লিডারশিপ করব আমি। বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতঙ্কের কারণ কি হয়ে উঠতে পারে আজকের আপনাদের যে যুগ্ম প্রেস কনফারেন্স? ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমার তো মনে হয় আগে থেকেই ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাচ্ছে, আরো ডবল ডোজ লাগবে আজকে। আজকে যে ভিড়, যে সমর্থন, মানুষের যে উচ্ছ্বাস দেখলেন, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে? আমি তো বললাম 1 এপ্রিল থেকে আমি কাল সকালে যাব মুর্শিদাবাদ, কালকে একটা মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে 64 মুর্শিদাবাদ, যেখানে গৌরী ঘোষ বিজেপির এমএলএ ছিল, ওখানে এলাইগঞ্জ বলে একটা জায়গা থেকে কাল আমি প্রচার শুরু করব। আমার প্রার্থী আমার দলের মনীষা পাঠক পান্ডে, তার হয়ে কালকে শুরু করব। আমি দুদিন আগে যখন 23 তারিখে আজমির গিয়েছি, তার আগে 22 তারিখে রবিবার আমার 70 রেজিনগরেও একটা প্রচার করেছি এবং 74 নওদাতেও আমতলাতে করেছি। শুধুমাত্র 1 ঘন্টার নোটিশে গিয়েছি, কত লোক কিভাবে আমতলায় তার ফুটেজ দেখে নেন। শুধু আমাদের আইডিটা খুলবেন, খুলে দেখে নেবেন যে ভাঙড়ে কি হবে? ভাঙড়ে কি হবে, এটা নওশাদকে জিজ্ঞেস করুন। নওশাদ আর শওকত গুন্ডামি করবে কতটা, সেটা আর ও মোকাবিলা করবে কতটা, নওশাদের আর এর উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, শওকতের উপরে, দুইজনাই লড়ুক না। इतने सालों से यहाँ की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? और आज आप एनआरसी की बात कर, वो एसआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनकी टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया, हाँ मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया, नहीं इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आज के सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा, वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी का, मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था। अब कैसे खराब हो गया मैं? अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं।
कामयाब होंगे और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश। देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू के लिए अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जितने हमारे पोस्ट होल्डर्स थे उन सबको टीएमसी ने डरा के, इंड्यूस करके भगा लिए। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाए कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे, किसी पे कोई नहीं होगा, जमीन पे काम करते रहे, क्योंकि जिसको हम बोल रहे ये है वो गैर, या तो उसको डराते या फिर कुछ करते। तो हमने एक स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली, एक एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए ताकि टीएमसी को हम ऐसा कुछ ना कर सके। जो नहीं कुछ, हाँ, अब उसके बारे में आपको तक मालूम हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार कई जगह आपको रोक दिया गया था जब 2021 में आप आए थे, कई जगह आप रैली नहीं कर पाए थे, इस बार भी ऐसी आशंका है क्या? नहीं, कोशिश करने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखिए, एक बात याद रखिए, आप मुझे रोक सकते मगर हमेशा के लिए नहीं रोक सकते मेरे को आप। मैं जब तक जिंदा हूं और अल्लाह के फजल से जिंदा रहूंगा, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। तो मैं भी पॉलिटिक्स में जो है ऐसा कोई गार्डन में चल के नहीं आया, मैं बहुत तकालीफ उठाकर चल के आया हूं, ये भी ऐसा है। अपनी कोशिश करेंगे। मस्जिद को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, नाम को लेकर प्रॉब्लम है। जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, कह रहे मस्जिद बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका नाम कुछ अलग रखो। बाबरी मस्जिद कोई, देखिए, आप एक कानून बना दो, नाम मत रखो, ये नाम रखो, लाओ बना दो ना। अब आप मेरे को खाना, हम क्या खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, क्या हम करेंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या नाम रखेंगे, आप बोल दो भाई, कानून बना दो, नाम ये मत रखो। यानी क्या है, क्या नाम मत रखो, ये नाम से भाई, अब जो बच्चे का नाम यहां पर बंगाल में है, उसको तो स्कूल नहीं है, गरीब है, उसके पिताजी का ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, वो मुद्दा है। आप लोग जो है टीआरपी के लिए बार बार कैपिटल बी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कैपिटल पी का मतलब है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का। जी सर, आपने कहा कि हुमायूं कबीर ही क्यों नहीं सर, बट आपको 1 महीना लगा सर डिसीजन में। नहीं, आपको मैडम मेरी बात सुनिए, आप लोग पार्लियामेंट रोज मिलते हैं। हाँ सर। मैं अपनी राजनीति आपसे तो नहीं करूंगा ना सर। सही टाइम पे सही फैसला लेना चाहिए था, हम लिए। हम तो हुमायूं कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है कि है ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। सर 1 महीने की मालिक तो अरे ना, ये आपको लग रहा है। हमारा इनसे बातचीत क्या हुमायूं भाई साहब से बहुत लंबा चल रहा है। हुमायूं जी ने तो दिसंबर में ऐलान कर दिया था। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल सर, रही है। आपके 3 राज्यों के स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी लगे हुए थे 1 हाँ, महीने से। देखिए, लगे हुए थे, बातचीत हो रही थी। ये आदिल हसन आके मिले, आदिल हसन पब्लिक मीटिंग में गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इम्पल्सिव